नमस्कार, हांव सुचित्रा यश शेणे. विश्व कोंकणी केंद्राचे यूट्यूब वाहिनीर प्रसार जावचे जागृत जगत ह्या श्रृंखलेचे 35 उपाख्यानाक तुमक सर्वांक स्वागत. एक मनशान येवन तागे लागी अतींद्रिय शक्ती आसा या दैवांश संभूत तो आणि त्या शक्ती निमित्त तुमगेल कसं आरोग्य समस्या असल्या रे या तुमकां कसले मानसिक वेदन असल्या रे या कसं दुख असल्या रे ताजे समाधान या परिहार तो दिता म्हणून सांगली कुडले आम्ही कशी त्या सुलभेर नमगून मोस जेताची या तागे निमित्त आमकां दग जेता म्हणून सांगून आम्ही आजी आमगेल जागृत जगताच्या आयच्या उपाख्यानांत पळया. आज आमगेल संगात आसाची प्रसिद्ध ह्युमन रायट्स ऍक्टिव्हिस्ट अँड मेंटर डॉक्टर रवींद्रनाथ शानभागन. डॉक्टर मम्मा तुमकां आयच्या उपाख्यानात स्वागत. नमस्कार. नमस्कार. आता डॉक्टर मम्मा आता अतींद्रिय शक्ती या दैवांश संभूत म्हणतना एक मनशान म्हणतना ताचे अर्थ कसो जावन आसता म्हळ्यार युजली तांणी कशें म्हळ्यार जनाले भावना तांगेले मानसीक स्थिती अर्थ करून घेतिल्ले आसा पळय तांणी हे मेंटली वीक आशिल्ल्यांक मोस करची बारी सुलभ. तांणी कोणाले उलयता पळय तांगेले सगळ्याची मन अर्थ करून घेयन खंयची वीकनेस आसा पळय त्या वीकनेसा वयरी तांणी तांगेले वयर खेळचें ताजे वयर तांगेलें साम्राज्य डेवलप करचें अशें जावन घेयन आतां मस्त जन आसले पळय येता ती तांणी पळय जनाक मोस करची खातीर म्हूण करची न्ही ताणें जनाले कंट्रोल तांगेर आसल्यार तेन्ना तांकां कशें दाखोवतले खेळोवचें मेळटा. आस्ती बरोवन दितले हे पुरा नमुन्याची आमी पळयलां जाल्यार तशें जाल्यार प्रूव करची बारीक आसता. लिगली तांणी बारीक केअरफूल आसता ती. तशें जाल्यार आयडेंटिफाय करचें लीगल करचें ती पर मस्त कश्ट आसता. तसल्यांक तांकां मस्त कानुनाचें ज्ञानय आसता. खंयचें केल्यार समजता खंयचें केल्यार समजायना. उदाहरण एक सांगता 19 डिसीज which cannot be cured by World Health Organization and Indian Medical Council तांणी पुराय केलां. तांणी ते क्यूर करूंक म्हणटा म्हणाची ते ट्रीट करता म्हणटा ती ते सिरकूपणाची अशें सांगिल्लें. तेन्ना पुराचे न्हू तांणी जनाक मांकड करचें म्हणटा पळय त्या करचें तांकां फूल करचें आनी तांणी तांगेले फायदो पडोवचो. असो मस्त केस जाता जाल्यार तातूंत ते इन्वेस्टिगेट करचें बारीक कश्ट मस्त वेळार तांणी चुकून घेवन धांवता ती जाल्यार केलो केस आमकां आमगे हातां मेळ्ळेले आसा. त्याच तुमी सांगलें असल केस आयल्यार तुमकां ते ताजें समाधान पळोवचें भारी कश्ट म्हूण म्हणलें आनी त्या तसल एक मोस करतल जन या आमकां मंकड करतल जन कानुना बद्दल माहिती आशिल्ली मनशां आसताची आनी कशी तांणी त्या थंय सकून धांवन वचचें येता म्हणून तांकां गोत आसता म्हणून असल एक केस तुमगेलो आयलेलो आसा. वय सुमार केस आयले आसता जाल्यार कोड्यालांतूच जाल्लें एक केस बारी इंट्रस्टींग आसता. तें सादारण 97-98 तशें पळय हांगा दाखोवन एक केकल्यान कागद बरयलें आमकां सर म्हाका मस्त मोस जाला तो अतिंद्रिय शक्ती आसा म्हूण म्हणटा खंयचीय जाल्यार हिची ट्रिटमेंट ना अशी म्हळ्यार वखदां हे तांणी हिप्नोटायज करून घेवन कसं कितें करता ती आनी म्हूण करता ती म्हूण म्हणाली तुमकां गोत आसा पळय म्हूण सांगलो. हांव म्हळें म्हाका तसलें गोत ना मरे तसलें आसकी म्हूण गोत ना जाल्यार सांगता ती रेकी म्हणटा केलो जाण आनी कशें की म्हणटा ती त्या पर हांव शिकिल्लो ना म्हाका गोत ना ते विशयांत हांव ते कशें सांगचें जायना म्हणून ना सर तूं ते एक तो म्हाका मोस म्हूण दिसता म्हूण सांगून तागेले कागद येयले मागीर फोनूय केलो ताणें. हांव म्हणलें तूं कोण म्हूण सांग म्हूण सांगलो. तो सांगच्या तयार ना म्हणून ताका भंय की कशें कळ्ळी म्हाका. हांव म्हणलें अनामदेय पत्र आमी स्विकार करनाची कोण म्हूण तूं आयडेंटिफाय तूं करना म्हणून जाल्यार तुका सपोर्ट करचे प्रश्नय ना त्या निमित्त आमी कसलें करचें जायना म्हूण सोडलें. तशें जावन घेवन 1-2 म्हयने नंतर एकल्याक कागद आयलें हो तेज केस जाल्यार आगेले कागदार नांव आसा एड्रेस आसा तागेले टेलिफोन नंबरूय दिला म्हाका मोस जाला म्हूण सांगीन तेन्ना
ताका आमी आपयलें यो कसं सांग म्हाका कशें म्हणून आमी खूब आय सांगता ती तूं तशी केल्यार तुगेलें दुड्ड वापस म्हणचें साध्य आसा आनी कोणाक एक विंगड मोस्ट जावन अशी करचें साध्य आसा म्हणून ताका सांगलें. तो आमगेलो ऑफिस आयलो तांतू इंट्रस्टिंग पार्ट कसं म्हणून जाल्यार ताणें 3 कोर्स घेतला तागे लागीं तो ट्रिटमेंट करता ट्रेनिंग दिता म्हळ्यार वखद ना अशीची तागेले शक्तीन ट्रिटमेंट दिवचें म्हूण ताणें सांगचें तागे शक्तीन ट्रिटमेंंट दिवचें आनी चड जावन मानसीक रोगाच्यांक ताणें करचें मागीर तागेले तूं वखद परत उणें जाल्यार मायंड कंट्रोल के कसं म्हणून तो म्हणालो येवन घेवन न्हू तागेले 3 कोर्स केला सर. फर्स्ट कोर्साक ताणें इतलो दूड घेतलो की 1,500 की 2,000 रुपया घेतले मागीर चड जाता मागीर 2,800 अशें परत घेतले म्हूण म्हणलें आनी मागीर तूं कसो लॅब आयला म्हाका तांचो तृप्ती ना when I don't get satisfaction I've got a right to get back my money म्हूण ताणें अशें सांगलें. I said yes it is recognized in consumer law if you are not happy with the services you can definitely do it. कितली केस घेतला 3 कोर्स. आतां 3 कोर्स करतना वरले 2 कोर्सान तुका सॅटिस्फॅक्शन मेळना 3 कोर्साक मेळना अशें परत ना तेन्नाय म्हाका ते फ्रॉड म्हूण सांगून अंदाज जालो जाल्यार हांव कंटिन्यू केलें. आतां सुरवेक कोर्सांतूं तुका तृप्ती ना म्हूण म्हाका कळटा 2 9 3 9 केले कसं न्ही हांव वयता आसलें म्हळ्यार एक मनीस तृप्ती ना म्हणटा 3 कोर्स करता कशी म्हणून पळय तेन्ना तो म्हणालो न्ही सर 5 कोर्स केल्यार तो PhD म्हूण सांगून दिवच्याक एलिजिबिलिटी आसा की मागीर तागेले अंडर PhD करपाक ते जाता म्हूण सांगून PhD कोर्स आशेक ताणें 3 कोर्स केले ताका कळ्ळें 3 कोर्स भितर हें फ्रॉड म्हूण कळ्ळें म्हूण ताणें सांगचें जायत. आतां 3 कोर्स केले न्हू तुवें तुका PhD म्हळ्यार कसलें तूं कसलें देंवका PhD तें म्हूण सांग म्हळ्यार खाली डॉक्टर म्हूण घालच्या की तूं कसलें देंवका PhD इफ यू वॉन्ट मी टू हेल्प यू उद्देश आसका न्हू तूं पुरो सांगता म्हाका कसलें म्हूण सांगता. तेन्ना तो म्हणालो तशें न्ही सर म्हाका असल्यान तूं मस्त आसक्ती आसा रेकीन तूं हांव मस्त शिकला तसलें जें कसन की म्हण सांगून रेकीन तूं हांव अशें मस्त गूण केले पळयला म्हगेले मास्टरान परत अशें म्हूण म्हणालो जायत आतां 3 कोर्स केले न्हू तुवें आतां सर्टिफिकेट दाखयचो तूं म्हूण म्हणलें. सर्टिफिकेट पळयल्यार तांतूं इनर सायन्स तागेलें नांव कशें न्ही म्हूण म्हणलें तागेलें नांव गुरुले फर्स्ट ऑफ ऑल तागेलें डॉक्टर अशोक कामत म्हणलो तागेले एक फोटो आसा पळय डॉक्टर अशोक कामत के वो ते आमगेले आतां एक्चुअली फोटोग्राफ ना ते पूट जालेले मी ताजे पेपरार घालेले फोटोग्राफ दाखयता सांग तुका ते अशोक कामत के डॉक्टर अशोक कामत म्हूण सांगलो तो खंयचो म्हूण म्हणलें तो हुब्बळ्ळीच म्हूण म्हणालो. ओके जायत आतां तागेलें इन्स्टिट्यूशना नांव कसलें म्हणून इनर सायन्स म्हूण म्हणालो अकॅडमी ऑफ इनर सायन्सेस म्हणून हे समज ऑब्जर्व केल्यार द ओपन इंटरनॅशनल युनिवर्सिटी फॉर कॉम्प्लिमेंटरी मेडिसिन्स म्हणून कोलंबो अशें खंय तें ताजे अंडर आमी एफिलिएशन करून अकॅडमी ऑफ इनर सायन्स म्हणून केलां हाजे हेड ऑफिस आसा मैसुरान तूं हांगा कोड्यालां तूं देरे बैल म्हूण सांगून एक आसा थंय ताणें 30 एकर जागो कोणकी ताका दिला दान दिला जाल्यार आतां ताणें टेम्पररी एक इन्स्टिट्यूशन ओपन केलां थंय आमी ट्रेनिंग क्लासीस परत करता म्हूण म्हणालें. तेन्ना हांव सांगलें ओके अकॅडमी ऑफ जर्नल इनर सायन्सेस म्हूण सांगून तो कोणूय आसो तागेले एफिलिएट कोलंबो आसा म्हूण जाल्यार इंडियन युनिवर्सिटी त्यांना रेकॉग्नाइज करता न्हय इंडियान तूं खंयची युनिवर्सिटी म्हणून गेलें तें म्हाका गोतना सर म्हणालो वय बा तेका खंयची एक इंडियन युनिवर्सिटी नवे UGC युनिवर्सिटी ग्रांट कमिशन म्हणून आसा इंडियांत आसा आनी प्रत्येक युनिवर्सिटीक तांकां कंट्रोल आसा ताणी रेकॉग्नाइज करताची म्हणून कोलंबो युनिवर्सिटीन तूं तांकां येना तूं तें पळोवका म्हाका म्हूण म्हणलें तें म्हाका गोतना सर म्हाका कसं गोतना म्हणून जावं पूण तुका कसं कसं गोतास की तें परत सांग म्हणून परत ताका सांगलें
तेन्ना ताका एक कशें कळ म्हण जाल्यार तागेले साधारण 15-20 जण तागेले शिष्य तागेले ट्रेनिंग घेतले देरे बैलान तो काम करता असायची म्हणून ते देरे बैलान काम करतना तो आसोवे म्हळ्यार न्ही ताणें म्हयन्याक एक फावटी विजीट करची बरे कडेन विंगड सेंटर आसता म्हणून खंयच सेंटर हुब्बळ्ळी एक सेंटर गोवांत एक सेंटर तुमकुरांत एक सेंटर मैसूरांत एक सेंटर अशें म्हूण सांगलें जायत म्हण ती चमकल्यारी पूण हांगाची अशी आनी सिम्स टू बी नायस पीपल कशें तांगे कशें ना आनी तांणी कोणें काम आनाची तांणी पर वॉलंटरी जावन गुरू सेवा करतले तांकां पर पळयलें तांगे लागीं निमगेलें हांवें तुमकां सॅटिस्फॅक्शन आसा तुमगेले गुरुले म्हूण सांगलें न्हू तांणी मस्त एक वय म्हूण तसलें कसं ना जाल्यार न्हय म्हळ्यार चूक जातकी म्हूण तशें कशें कितें आमगे न्हू खुशी वय म्हणून सांगताय सांगतात न्हय आमगेले तो व्हड महात्मा गीत म्हूण सांगनाची केलो केसीस सक्सेस जाता सर केलो केसीस सक्सेस जायना अशी हे उलोवचें सुरू केलें जाय तें पळया म्हूण सांगे न्हू तुमगेले अशोक काम दिले उलोवका म्हाका म्हूण म्हळें कोण तो ताजे डायरेक्टर की कशें की ताका उलोवका म्हूण सांगलो तागेले फोन नंबर दिले 2-3 फावटी फोन केले तेन्ना विंगड कोण की उलयता तूं कोण म्हण सेक्रेटरी म्हणालो जायत सेक्रेटरी साहेबा म्हाका एक हें दावका अपॉयंटमेंट दावका म्हणाले कसं जाल्याक म्हणालो न्ही आमगेल्याक एकल्याक पॅरालिसीस जाला पयलीं ते समज चमकत आशिल्लो आतां ताका म्हाका दायिना म्हूण म्हणटा ते हांगा मेडिकल कॉलेजान तूं आमी टेस्ट केले फुडें तो म्हणटा ते क्यूर जायना म्हूण ते न्ही आमगेले इन्व्हेस्टिगेशना प्रकार ताका कशें जाय न्ही तागेले मनान कशें की बसला म्हूण सांगलें तेन्ना म्हाका तुगेलो उडगास जालो म्हूण सांगे न्हू म्हाका एक अपॉयंटमेंट दावका म्हणालो न्ही अपॉयंटमेंट एक 2-3 म्हयन्याक मेळना म्हणालो तो मस्त कडेन ट्रेनिंग प्रोग्राम पर आसा तुम्ही एक काम करा तूं मणिपालांत तूं तागेले आमी एक ट्रेनिंग प्रोग्राम आसा व्हॅली व्यू म्हणून एक हॉटलांत तुम्ही थंय आयल्यार ताका मेळयत आनी ताका थंय ताका कशें दाखयत म्हूण म्हणालो सो आमी लेखलें ओके दीस इज द बेस्ट ऑपॉर्च्युनिटी आका वेल्यारी म्हळ्यार समाजशिलाके वरचें म्हणून मागीर आमगेली आयडिया कर समकरी म्हणून कशी हें घेवंक पडलें फेक सो एकल्याक आपण व्हेलें तो एकलो असिस्टंट प्रोफेसर ताका आपण घेवन अशें पळय पांय शिकोवन घेवन ताका करून घेवन अशें पळय आमी कशें करता जालें पुरा तागेले 2 दिवसां ट्रेनिंगाक मस्त कॉस्टली बट एनीवे वी हॅव टू स्पेंड हांव आनी एक 2-3 जाणां बसून घेवन ताका बसून घेवन ताका पुरा पळयलें पुरा पळोवन तरी तागेले एकच कसं म्हणल्यार हांव प्रिती आनी जसं की भक्ती दिवशाक हांगा आयला आनी जनाक सुख आयला म्हण सांगून तागेले मोग दिवचे आयला जनाक कशें की म्हण तागेले जालें स्पीच ते पुरा जातरी आमी ते जोड भितर एक मैसूरांत आमगे फ्रेंड्सा लागीं निमून घेवन तो कशें करता आसा ती पळय म्हण कळ्ळें ताका केलो आमगेलें हें कळ्ळें एका जावन घे न्हू ते हें ताण दिवचें सर्टिफिकेट के ओपन इंटरनॅशनल युनिवर्सिटी म्हूण सांगून न्हू एकल्याक तागेल्या शिश्याक दिलें सर्टिफिकेट तातूंत जयसूर्या म्हूण सांगून न्हू तो एकलो ताजो वायस चान्सलर के वायस चान्सलर ओनरू हें त्या पर एकाची कॉम्प्लिमेंटरी मेडिसीन म्हूण आसा कशें म्हण म्हाका कळ्ळें ताचें नांव ओपन युनिवर्सिटी फॉर कॉम्प्लिमेंटरी मेडिसीन म्हणून हें दिवचें केलो जाणांना PhD दिला केलो जाणांक MD दिला ताणें MD दिवच्याक थिसीस ते थिसीस होच करता खंय कोण होच गायड करता खंय अशोक कामत म्हणून ट्रेन करता आनी 30,000 PhD 40,000 MD असं परत तागेले रेट्स परत सुरवेक आमी घेतले नेक्स्ट कशें म्हण जाल्यार खंयची युनिवर्सिटी म्हण सांगून आमकां दावका जालें आमी ताका सांगलें पण ते फेक युनिवर्सिटी कशें जावप साध्य आसा तेन्ना तागेले डिटेल्स दिले फेक युनिवर्सिटी न्ही ते वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशनाचे आल्मा आटा USSR कशें की तागेले एक प्रांत आसा तांणी रेकॉग्नायज जालेलें हें तें म्हूण सांगलो
तेन्ना आमकां गूगल पर सर्च करचेना इंटरनेट ना तेन्ना आमी पळयल्यार फर्स्ट ऑफ ऑल वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशन खंयचे मेडिकल डिग्री दिवची ना तांणी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आसा पळय ताजे वयर तांगेली एक दोनीचे खंयचे इन्स्टिट्यूशन रेकॉग्निशन करचे तांगेले न्ही त्या पुराय त्या युनिवर्सिटी त्या गांव कंट्री युनिवर्सिटी ग्रांट कमिशन म्हणून UGC तांतो त्या निमित्त हे WHO ताजे न्ही म्हणून आमी हें केलें नेक्स्ट तागेले एक आमी करता नेक्स्ट पळयता हांगा एक 30 acres जाग कोणके दिला म्हण सांगेनो ताका सांगे क्यूर जाल के तागेले दुवेक कशें जाल के सगळे ते समजले म्हूण ताणें दान केलें दान न्ही ताणें केलें आनी ताणें ताका दाखयलें की म्हाका $3 million इंडियानापोलीस विश्वविद्यालय दोकून येता त्या निमित्त तूं म्हाका हें दी म्हूण सांगेन तागेलें नांव आरकुरच्याकय तयार केलां हें एक इन्फॉर्मेशन कळ्ळें ताजे नेक्स्ट एकले शणै माम म्हूण सांगून तो शिमोगाचो तो कोडयालचो की शिमोगाचो की ताका कशें की एक क्यूर जाल की कशें की केलें की तर 12 acre जाग ताका दिवच्याक ते थंय एक इन्स्टिट्यूट करच्याक पाय सरला म्हूण सांगून हें सेकंड इन्फॉर्मेशन हें पुरो करतना आमकां सादारण कशें म्हूण कळ्ळें आनी आमी पळया आतां मणिपाला येवं तेन्ना आमी हें करया म्हूण सांगून ते इतले पुरो आमी ओट केला मणिपालान तूं केलें मागीर आमकां ऑलमोस्ट फ्रॉड म्हूण सांगून आमगे जावका तितले प्रूफ मेळ्ळें कोलंबोची युनिवर्सिटी मागीर पळया सगळें इनर सायन्स खंयचे युनिवर्सिटी रेकॉग्निशन कर न्ही म्हूण सांगून UGC देखून आमी UGC बरें गेलें हें सच इन्स्टिट्यूशन खंयचे युनिवर्सिटीक एफिलिएट जाला हांवें अशें म्हूण सांगून ना एज फार एज अवर नॉलेज नन ऑफ द युनिवर्सिटीज इन इंडिया हॅव रेकॉग्नायज दीस म्हूण सांगून तें कळ्ळें तें कळटना आमकां एक इन्फॉर्मेशन आयली कशें म्हळ्यार हाक मंगळुरांत हॉलिडे जाला म्हणून दॅट वॉज स्कॅरी कित्याक म्हण जाल्यार हॉलिडे जावं तशें कशें जालें ती तागेले फर्स्ट बॅच स्टुडंट की तागेले वयर त्या मंगळुरांतू तागेले ते सेंटर केला देरेबेल म्हणून गांवांत हांगा थंय ताजी इन्चार्ज आसली सुमार 7-8 म्हयने इन्चार्ज जाले नंतर कळरी तिगे रांदनान वचून प्रपोजल दिवन गे ताका लग्न जालां लग्नाक ताणें कशें ना म्हाका सिंपल एक मॅरेज आनी देवस्थाना वाडीक म्हूण सांग कोणाकय तें कळना अशें तें केलां म्हूण सांग कळ्ळें तेन्ना आमगे रेस्पॉन्सिबिलिटी मस्त चडली कित्याक म्हूण जाल्यार हाक दाव अरेस्ट जाल्यार हाक दाव कशें केल्यार तीक एफेक्ट जाता कशें ना सो ती एक चेडली तीक एक प्रोटेक्शन करता सो वी डिसायडेड आमगे कमिटींतू ताका तागेले निमित्त डायवोर्स घेवूच न्ही चूक जालें डायवोर्स घेवूच न्ही आनी आमी प्रचार करचना हाजे वेळी हें करचना म्हूण सगळें ताका परत डिसायड केलें आनी तिगे नांव कोणाकय गोत नाशिल्लें आनी ते सप्प नांवात गोत आशिल्लें दॅट्स ऑल रायट तें पुरो करून घेवन आमी एक भायर गेले मागीर पळयतना तागेले आनी एक विशय सप्प कळ्ळे तागेलें नांव अशोक कामत मंगळुरांतू मैसूरांत तुका अशोक कामत म्हूण सांगून म्हळ्यार डॉक्टर ना तो थंय आशिल्लो काय फुडें मडिकेरींतू तागेलें नांव डॉक्टर अविनाश म्हूण सांगून तुमकां डॉक्टर अशोक राव म्हणून ते जोड भितरी तिका आमी कॉन्टेक्ट केलें तिका कॉन्टेक्ट करून घेवन तिगे लागीं कशें तिका कळना तेन्ना ऑलमोस्ट फ्रॉड म्हूण सांगून न्हू ते तागेले गोवांतू तागेले ड्रायव्हिंग लायसन्स म्हणलें तांतू तागेलें नांव फ्रांसीस डी सिल्वा सन ऑफ एंटोनियो डी सिल्वा म्हूण कळ्ळें म्हळ्यार एक मनशा इतली नांव वय ओरिजिनल नांव खंयचें म्हूण आमकां कळ्ळें आनी तागेलें ओरिजिनल नांव कामत म्हूण म्हणटा ताका कोंकणी येना कोंकणीन उलयना तो कशें जालें म्हळ्यार हांव पुरा हांगा हुब्बळ्ळीन तुची व्हड जालेलो आनी कन्नडा येवचें म्हणून कशें कन्नडान उलयता मागीर इंग्लीश मोस्टली इंग्लीश उलयता जालें तेजे नंतर तिका आमी सांगलें तिगेलें रिक्वेस्ट जालें सर म्हगेलें नांव येवचें नजर ना तुगेलें नांव येना अम्मा बट ह्या म्हूण सांगे न्हू आतां तूं एक पाटी आमकां मेळ्ळो ताजे पयलीं म्हूण सांगलो इतली पुराय करतना आनी येवपास आनी कशें कितें आमी केलें
तो साधक म्हूण सांगून गेलो मध्य मांसाहार कसं करनाशिल्लो जाल्यार ताका अल्कोहोल ना अशी डायना म्हूण सांगून एक इन्फॉर्मेशन मांसाहार घेवचे ना म्हूण सांगता ताका डेली जेवका आशिल्लें म्हूण केलें मागीर दये प्रिती जावन येवच्या केलेलें म्हणून तें पुरो तातूंत ट्रेनिंगा सेशनां सांगचें आशिल्लें जाल्यार एक फावटी ब्लड कॅन्सरान एकल्या येयलें तेन्ना फीस उण करच्याक ताणें ओपन जालें कुडले तिका कळ्ळें म्हाका फ्रॉड म्हूण सांगून तशें तिका कळलें न्ही जाल्यार तिका कळनाशिल्लें आमी तिका कॉन्फिडन्साक घेतली आनी तूं खंडीत आमगेर वयरी विश्वास दवरून घे वयता तूं कसं करनाका तुका आमी कंप्लीट तागेले भायर येवता थंय आमी करताची म्हणून एश्युरन्स दिलें जायत म्हूण भायर संतोश जालें तिका कुडले ते दोन भितर ताका कळ्ळें तो डिसेपियर जालो तो खंय ना खंयचे फोन केल्यार खंय केल्यार तो हांगना म्हणून तेन्ना एक दिवस तागेलोच फोन येयलो तूं मेल वयर मस्त इन्वेस्टिगेशन करता इंग्लिशान उलयला इन्वेस्टिगेशन करतकीर कसन प्रॉब्लेम कसन तुका म्हूण म्हणालो कांय ना आमगेले दोग जाण हें तुगेले पेशंट आयल्यांची तांकां तें ट्रिटमेंट समजाय न्ही खंय अकॉर्डिंग टू द कंज्युमर प्रोटेक्शन एक्ट आमी तुगेले वयर केस करच्या फुडें तूं ताका ट्रिटमेंट केलें आमगेलें कसं ऑब्जेक्शन ना तूं अर्द ट्रिटमेंट करून राबयलां खंय कितले समय तूं पळोवचें ना खंय तूं तागेले दुडूय घेतला खंय त्या म्हणल्यार आमी केस करचे आयडियार ना तुमी तशें करचें नाका हांव पर आमगेले एकाडेमीची मिटींग आसा मंगळार देऱ्याबेरान तूं हांव थंय येता तुमी येयाची त्या पेशंटाक घेवन येयाची हांव ताका कसं म्हूण सांगून हांव सेटल तुमगेले जागा सेटल करता म्हूण सांगून जालें संभाव्य शिवलेलो जायते म्हूण सांगून पुरो थंयचे गेलेची एक फावटी ताणा आयली म्हूण जाल्यार हांव पुलीस ऑफिसर सुपरडिंट पुलीसार उलयला अशें शेत तो तेचो मेळ नाशिल्लो म्हूण सांगून ताणें म्हणलें तुमी पुरो ताका डिसायड करून घेवन पुरो कंप्लिटली रेकॉर्ड केला आमी आनी कसन उलयलें म्हणून तो आयलो ताणें आमी 2-3 जाण मात येयली म्हूण सांगलें कित्याक ताचे फुडें हांव तागेले क्लास एटेंड जाला ताका म्हगे क्लास एटेंड जाला हांव तेन्नाय ताका हांव कोण म्हूण कोतना मणिपालान तागेले क्लास एटेंड जाले निमित्त कोण तुगेले पेशंट अशें म्हूण सांगलें ते निमित्त हांव म्हणलें ओके आतां तूं सांग 14 जाणां तूं PhD दिला 2 जाणांक MD दिला खंयची युनिवर्सिटी तांकां दिला कोलंबो युनिवर्सिटीचे मार्क्स पळया 14 जाणां PhD कर तांकां गायड कोण तुजी गायड म्हणून पळयलो ते थिसीस पळय खंय आसा त्या पळय मैसुरांत आसा आसो खंयची तांणे कसं केलें म्हूण सांग म्हळ्यार हांव एक PhD गायड मंगळूर युनिवर्सिटीचे मैसूर युनिवर्सिटी PhD गायड तूं मात ताका एक्सप्लेन करून सांग कसन तुमगेलो वायस चान्सलर कोण मागीर युनिवर्सिटी खंयचे आनी रिजिस्ट्रार कोण तांगेले परत तूं दिवका तुगेल्या कशें आमी तांगेले उलोवंक सेटल करुया कशें म्हणल्यार ते PhD केलेल्यांक तांणी 40-50,000 रुपया परत दिला तुका त्याय करनाशिल्लें आमी कशें तुका सोणाची न्ही तुगेले पेशंट मागीर पळय सुरय हें सांग एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूशनाक म्हळ्यार आय वॉन्ट टू एस्टॅब्लिश ए कंज्युमर केस फर्स्ट तूं न्ही आमकां सॅटिस्फॅक्शन केलें आमी केस करनाची न्ही जाल्यार तुका हांगा दाखोवन वच्चाकय सोणाचें आमी सांगलें ते जोड भितर ताका कळ्ळें आमकां पुरा कळ्ळां म्हूण सांगलें मागीर ते खंयचें नांव सांगच्या तयार ना खंयचे हें करचें तयार ना कसलें तयार ना कसले कमिटमेंट ना खाली एक सर्टिफिकेट तांकां पावयलें दाखयता तसो सर्टिफिकेट मागीर हांव सांगलें आतां तूं वांग लग्न जाला ती चिल्ली हांगा आसा ती खंयची इन्स्टिट्यूशनाक काम करता तूं रिसायन करयलां ते पुरो करून घे ताजे नंतर तूं 3 म्हयने दाखोवन हांगा येयलोय ना कसलें ना तुगेलो लग्ना विशय कसं म्हूण सांग त्या सांगले शिवाय तुका विंगड परत मागीर पळया बिकॉज दीस इज मोर इम्पॉर्टंट फॉर अस सांगलें तेन्ना तो आयलें न्ही जाल्यार तुका बच्चाक सोणाची तुगे फॉर युवर इन्फॉर्मेशन पुलिसांची भायरी आसाची आनी वील गेट अरेस्टेड
तेन्ना पुरा फ्लॅट जालो म्हाका स्वीट दिली म्हूण म्हणालो ऑन द स्पॉट ही ताजे फूड तीन एक पटी कॉन्ट्रॅक्ट मेळ्ळा खंय 50,000 रुपया दिता म्हणाल खंय डिवोर्स दितना कंपेन्सेशन 50,000 रुपया दिता म्हणून त्या हांव 3 लाख रुपया दिता म्हणून ओपून घेतले आनी ते पर करून घेवन ताजे आत्ताची तुगेले चेक्स हें ते पर आत्तां दिवका ते पर पुरा केलें मागीर एक वचून मॅजिस्ट्रेट आले की उलयलीची आपलें अशें फ्रॉड जाला सांगून कुडले ताण कसलेंच फॉर्मेलिटीज ना अशें डायवोर्सय दिलें डायवोर्स दिवन सुरवे ते चिलयेक आमी पार केले ताजे नंतर हांव पेपरान घाल्लें ताजे ते ताणें 50,000 रुपीज मात दिता म्हूण सांगलें तेन्ना ताणें अपून घेतलें ना हांव 3 लाख रुपया दिता म्हूण सांगलो 2 पटी तो मागीर कोर्टीक येना ताण दिलें चेक्सय हें जालें तेन्ना आनीक पटी ताणें हें करता ताका अरेस्ट करन शंभू पांय ना जालें आमी एक टॅक्सी करून घेवन मैसुरा वचून घेवन खंय आसा म्हूण कळ्ळें आमकां ताका अरेस्ट करून घेवन हांगा हाडलो आनी एक्स करून घेवन मॅजिस्ट्रेट आले करून घेवन फर्स्ट ते डायवोर्स सेटल केले मागीर तागेले बँक अकाउंट ते पुरा सीज करायले सीज करून घेवन मागीर ताका सांगलें पळय तूं कोण म्हूण सांगून आमकां अगतय ना घेवचेय ना जाल्यार तूं स्टेटमेंट दिवका म्हूण सांगलो पुलीस ताका कंप्लीट स्टेटमेंट करून घेवन आमी म्हणलें आनी पुलीस केस स्टेट केस फ्रॉड गेट्स तुमी पळयाची आमी गेले चिल्ली आमकां सेफ जालें म्हूण सांगून पुलीसांच्याक सांगलें इल्लें न्ही नांव नोडते म्हूण सांगून ताका सोडलें हें सोडचे भितरी मोर देन 300 जन आयले आमी गेले हुब्बळ्ळी दाखोवन घेवन शिवमोग्गा तुमकूर गोवा मैसूर पुरा कडेन दाखोवन कोण एकाक 10 PhD एक कडेन 10 PhD आनी कडेन 25 PhD 2 MD हें तें म्हूण सांगलो मागीर पळयतना मोर देन 500 MDs दावणगेरे हांगा ती पुरा कडेन practicing medicine. See, that was more dangerous than anything else. कशी कळटा बदल डॉक्टर वैगी नाही बाप MD म्हणून ताका डिग्री हाण कोलंबो दाखोवन दिवायला 40,000 रुपये 10,000 की हाका कमिशन ही इज जस्ट ए कमिशन एजंट ऑफ कोलंबो आशिल्ले इंटरनॅशनल युनिव्हर्सिटी ऑफ कॉम्प्लिमेंटरी मेडिसिनाचे एजंट हो ताजे चड कसले ना गेले आनी ताणें तेजे भितर इंडियान तुजी कलकत्तांत एक इंडियन युनिव्हर्सिटी ऑफ ऑल्टरनेटिव्ह मेडिसिन ते कसं कॉम्प्लिमेंटरी कसं म्हणून करता ऑल्टरनेटिव्ह कसं म्हणून करता केला चौरंगी पेटेन तो तागे एड्रेसूय काडले आमी थंय वचून घेवन आमगेले कन्झ्युमर एक्टिविस्ट कलकत्ता तागेले हेल्प घेवन घेवन तेवें केलें तांचे फोटोग्राफ हे ते पुरा आमी सबमीट केलें इतलें काम करून घेवन कसले ताका चूक करून घेवचें साध्य जाय न्ही हें जालें इतलें करून घेवन आतां ह्या एपिसोडांत आमी इतलें सांगितलें कशें म्हळ्यार कोणेय जावं अतिंद्रिय शक्ती आसा वखद नाशी आमकां सारकी क्यूर करता आनी मानसीक रोग क्यूर करता हें करता तें करता म्हणून कळल्यार जनान एटलिस्ट तागेले एक डिग्री कसर म्हूण पळोवत नाका पळय तो कोण तागेले बॅकग्रावंड कसो म्हूण पळोवत नाका पळय विचार करता मंगळूरांत तूं तेजे भितरी मोर देन 300 पीपल हॅव अप्रोच्ड हिम कशी मंगळूरांत अशें प्लेसांत कशी जाली म्हणून म्हाका कळ्ळी 300 पेशंट्स तागेले रिजिस्टर पुरा आमी सीज केला पुलीस जापन करून ते पुरा सीज करून घेवन पळयल्यार आसचे तरी इतलें फूल जावचें सुवे जेव्हा साऊथ केरळात तसले प्लेसांत तशें जावचें साध्य सुवे म्हूण सांगून मागीर आमी आर्टिकल पब्लीश केलें त्या आर्टिकलांत कास आषाढ कम्युनिटी ही गे म्हूण सांगून तागेलें पुरा कंप्लीट तांगेलें केलें आनी कितलीं जनांक ताणें मोस केला आनी कसन केला हें त्या म्हूण सांगून हें पब्लीश केलें मागीर आमकां आनीक येवचें सुरू जालें जना कळ्ळें असल एक जाल्ला म्हणून सांगून गेलो आनी तो फ्रॉड म्हणून कळ्ळें वय तेजे भितर ताका जेलांत ताका बेलय मेळना अशें केलें कित्याक म्हणटा तागेलें कंप्लीट एक्सपोजर जाले शिवाय आमी करना म्हूण सांगून म्हाका एक बेजार कशें म्हळ्यार पुलीस इन्व्हेस्टिगेशनाक चड आमकां इन्व्हेस्टिगेशन करता जालें सी पुलीस हॅव गॉट स्टेट लेवल गव्हर्मेंट सपोर्टेड अथॉरिटी तांणी करता जाल्लें काम हें आमी करता जाल्लें काम न्ही हें तुमी कोरका पडले म्हणून आमी कोरका पडले मात्र न्ही तांकां धैर्य दिवका जालें
पण तुम्ही कोर्टा वचू का कोर्टा कशें वचूं म्हणल्यार तुमगेले खातीर सगळे समाजा खातीर का सांगून तांकां ट्रेनिंग सेशन दवरलें आमी मंगळूरांत 2 बॅच करून गेले म्हणून जाण आसलें पोलिसांनी विक्टिम्स हांकां एक ट्रेनिंग 150 जनांक चड करून जाय न्ही तांकां एक्सप्लेन करून घे न्हू पण तुमी आपयल्यार कोर्टा वचूं काची कसं नाही आसूं तुमी कश्ट पावल्यांची आनी विंगड कोणेय देवचें आनी हांगा असल केस प्लेसांत आमी सोणाचे आसले म्हण कळचें नाका एक मेसेज वचची नाका म्हणून पेपरार पुरा पेपरार आयले हे एक आर्टिकला निमित्त आयलें साकस पब्लीक ओपिनियन क्रिएट जालें तातूंत आमी एकच सॅटिस्फॅक्शन कसा म्हणल्यार एक चिली एक शिरकन घालेली एक चिली एक रिलीज जाले एक आनी दोनी जावन न्हू आनी कोणेय अशी कर नशी एक मंगळूरांत एक दीस वॉज इन 1998 अरावंड आमगेले ते सिग्नेचर डिले 7-8 म्हयने जाले ते चिलये खातीर पब्लीश करच्याक डिले जाले बट तिगेले खंयचे ते क्लूज मेळचे नासले सांगे न्हू मागीर तें जालें ताचे नंतर आमी आतां नेक्स्ट एपिसोडांत तागेले कोलंबो युनिवर्सिटी कसलें आनी ते कलकत्ता युनिवर्सिटी त्या संदर्भात आमी करूया आतां हे आयचे आमगेले हे एपिसोड ह्या उपाख्यानाचे भाग 1 पळयले आनी आमगेले मुखावयल उपाख्यानांत हाजे नंतर कशें जाता म्हूण पळया इतली वेळ आमकां एक अतिंद्रिय शक्ती आसा म्हूण म्हणलेले एक मनशाले विशयारी माहिती दिले आनी ताणें कशी मोस केल्ले म्हणून माहिती दिले डॉक्टर रविनाथ शानभाग हांकां हांव धन्यवाद सांगता धन्यवाद डॉक्टर माम नमस्कार तशीच आमगेले सर्व वीक्षकांक धन्यवाद सांगून सर्वांक देव बरें करो म्हूण मागता